Welcome to Inqua News. Leaders and volunteers of Aam Aadmi Party staged a morcha in Panjim protesting the imprisonment of AAP leaders in connection with the alleged liquor scam. The party alleged that the cases are politically motivated and accused the BJP-led central government of targeting its leader through false charges. Protesters raised slogans and demanded justice, calling the action a misuse of central agencies. गली गली में शोर है बीजेपी चोर है गली गली में शोर है बीजेपी चोर है गली गली में शोर है बीजेपी चोर है तमाशा है गली गली में शोर है बीजेपी चोर है गली गली में शोर है बीजेपी चोर है गली गली में शोर है बीजेपी चोर है तुम्ही पळयले आम्ही कामाच्या आधाराचेर मत मागले प्रचंड बहुमतान आम आदमी पार्टीचो सरकार घडलो ताच्या नंतर 2022 पंजाबाक परत प्रचंड बहुमतान आम आदमी पार्टीचो सरकार घडलो तशेंच गोंयान गुजरातान आनी इवन काश्मीरान आम आदमी पक्षाचे आमदार निवडून आयले 2022 भारतीय जनता पार्टी खूब भियेली नरेंद्र मोदी भियेलो तांकां कशे तरी भशेन अरविंद केजरीवालाक आनी आम आदमी पार्टीक काबार करपाचो कशे तरी तांकां प्रयत्न करपाचो आशिल्लो तांकां आमच्या बऱ्या पेक्षा काम बरें करपाक येनाशिल्लें सो त्या खातीर तांणी एक षडयंत्र केलें एक दिल्ली लिकर स्कॅम ह्या नांवाचें एक षडयंत्र तांणी एक हें केलें फॅब्रिकेट केलें एक फेक केस चालू केली आनी तुमी जाणा की हे दिल्ली लिकर स्कॅमाच्या नांवान आमच्या पार्टेक आनी आमच्या पार्टेच्या लिडरांक तांणी कितलो त्रास केलो CBIची आनी ईडीची केसी घाली कितलेशेच शंबरांनी रेड्स जाले आनी त्या रेडींनी ₹1 सुद्दां मेळूंक ना तरी पूण आमच्या सगळ्या लिडरांक सत्येंद्र जैन जावं मनीष सिसोदिया जावं संजय सिंग जावं आनी अरविंद केजरीवालजी स्वता जावं तांकां सगळ्यांक जेलीन घालें इतिहासान पयलेचदां अशें जालें की खंय तरी एका सिटींग चीफ मिनिस्टराक घरांच्यान उखलून जेलीन घालो आनी ह्या स्कॅमाचो जो फेक स्कॅम आसा ताजो प्रचार 2 वर्सां 24 तास मिडियान चालू केलो आनी हें सगळें दिल्लीच जावना तुमी जाणा की ह्या केसीचें कनेक्शन गोंया बरोबर सुद्दां कनेक्शन करपाचो तांणी प्रयत्न केलो अशें म्हळें की हो जो 100 कोटीचो स्कॅम दिल्लीक जालो तातूंचे 45 कोटी खंय 2022च्या गोंयच्या इलेक्शनान वापरले गेले आनी हांगा सुद्दां आमच्या लिडरांक खूब त्रास केले तुमी जाणा की ईडीन आमच्या थोड्या लिडरांक क्वेश्चनिंगाक आपयले तशेंच आमच्या 2 आमदारांक सुद्दां धमकी दिली गेली की तुमी जर BJP जॉयन जायना तुमकांय आमी भितर घालतले तांकां सांगलें की पळय तुमचे सगळे लिडर जेलीन आसा तुमची पार्टी काबार जाता तुम्ही जॉईन जायात तुमकां मंत्रीपद दिता आमचे दोनूय आमदार ठामपणे पार्टी बरोबर रावले आनी तेच न्ही आमचेर कसले कसले खोटे आरोप आनी टोमणे मारपाचो खूब प्रयत्न जालो डॉक्टर प्रमोद सावंत स्वता मुखेलमंत्री आसून कसले कसले बुरशे स्टेटमेंट्स केले एकदां तांणी स्टेटमेंट कितें केलो की आम आदमी पार्टीन खंय सोऱ्याचो घोटाळो दिल्लीक करून गोंयान आयलो आनी ते पयशे हांगा मोडले म्हणून तांकां 2 आमदाराचो मटको लागलो अशें म्हणूंक लागलो ही मुखेलमंत्र्याची भाशा मटको लागलो म्हणूंक लागलो मागीर तितलेंच न्ही दिल्ली इलेक्शनाच्या पयलीं डॉक्टर प्रमोद सावंत दिल्लीक गेलो आनी थंय एक प्रेस कॉन्फरन्स केली तांचो जो स्पोक्सपर्सन आसा सुधांशू त्रिवेदी म्हणून दिल्लीक वचून गोंयच्या मुखेलमंत्रीन प्रेस कॉन्फरन्स केली की दिल्लीचे शराब घोटाळाचे पयशे गोंयान मोडिल्ले गेले म्हणून त्या भायर दामू नायक जे आसा प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचे ते सुद्दां एक सुद्दां चान्स सोडिना हालीं जेन्ना सुद्दां आमचे अरविंद केजरीवालजी गोंयान आयिल्ले तेन्ना सुद्दां तांणी टोमणे मारपाचे प्रयत्न केले ताणें म्हळ्यार केजरीवाल गोंयान कित्याक आयला हांगा बी लिकर स्कॅम करपाचो ताजो प्लॅन आसा काय म्हणून असले टोमणे मारले आमकां सो तुमी पळयलें की कशें गोंयान सुद्दां हे खूब प्रचार करपाचो प्रयत्न जालो पूण फाटल्या शुक्रारा सत्य भायर सरलें सत्यमेव जयते तुम्ही पळयलें की ज्या कोर्टान ही केस चालू आशिल्ली म्हणजे केस चार्जशीट धाडिल्ली त्या कोर्टान की हे आमचे कडेन पुरावे आसा हे आमचे कडेन विटनेस आसा हे सगळे पुरावे आनी विटनेस पळोवन ह्या कोर्टान निर्णय घेतलो की ही जी केस आसा
इट इज नॉट वर्थ ऑफ इवन अ ट्रायल इन द कोर्ट. केस सुरू सुद्दां करपाची लायकीची ही केस ना, आनी ही केस ताणी भायर मारली. आनी सगळे जे तातूंत एक्यूज आशिल्ले, इन्क्लुडींग आमचे जे 4 लिडर तुमकां सांगले, दे वर ऑल डिस्चार्ज फ्रॉम दीस केस. आनी इतलेंच न्ही, ह्या कोर्टान सांगले की ही केस इतली फालतू आसा, हातून इतले तुमी एक काणयो बरयल्ल्यो आसा. दे ऑर्डर्ड इन्क्वायरी अगेन्स्ट द CBI ऑफिशल्स हू क्रिएटेड दी चार्जशीट. तुमी अशी चार्जशीट कशे तयार करूंक शकता? सो ह्या लेवलाचेर ही केस भायर मारिल्ली गेली लास्ट फ्रायडे. ही आतां लास्ट फ्रायडेची गजाल. आमी रावले मुद्दम, 2 दीस रावले, 4 दीस रावले, आज 6वा दीस आमी राविल्ले की डॉक्टर प्रमोद सावंत कितें म्हणटलो ह्या केसीच्या बद्दल, बाब दामू नायक कितें म्हणटलो. तुमी जे मटको म्हणिल्ले, कोर्टान तुमच्या तोंडार फटको मारलो, तुमच्या तोंडार फटको बसलो. तुमी 6 दीस जाले तुमच्या तोंडांच्यान शब्द भायर येना. सो आमी हो आज मोर्चा हाडला डिमांड करपाक की जे जे अपशब्द आनी अपप्रचार स्वता गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान केल्ले आम आदमी पार्टी बद्दल आनी आमचे लिडर अरविंद केजरीवालजी बद्दल, ते तांणी फाटीं घेवचे. वी डिमांड दॅट डॉक्टर प्रमोद सावंत अँड BJP प्रेसिडेंट दामू नायक एपॉलोजायज टू अरविंद केजरीवाल अँड दे हॅव टू एडमीट की ताणें जे सांगिल्लें ती सगळी फट आशिल्ली म्हणून, गोंयकारांक तांणी फट मारली म्हणून. अँड दे हॅव टू एडमीट की ते आनी तांचो लिडर नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टीक आनी अरविंद केजरीवालाक भियेले म्हणून ही फेक केस तांणी तयार केली आनी आमकां काबार करपाचो प्रयत्न केलो.